esa mujer y todo, se me olvidó decirte que me ha dicho que me enseñamos los accesorios originales, claro. A veces no tengo más fácil. Pero, a ver, era así como... que tenía que ver una sola pieza. Y era un papel de fumar. Este es gordito, por lo menos. Me hizo un capitán. A ver, es lo que cómodo uno, tampoco es lo más cómodo del mundo, pero... Mola, a ver si tiene esta mierda. Y lo de la otra. A ver, perdona, ¿el qué? Ah, ya he perdido. Ah, ya lo he traído. No, esto escucha, esto ahora cuando acabes de comer tranquilamente, cuando te pidas duras, móntatelo tú. Nandito na ako sa Bayan Oil. Nanggaling ako sa Budia. Budia pa rin naman dito. Budia. Kinuha ko yung permiso de sirkulasyon ng motor. Tapos napagastos ako ng 125 euro. Ito, bagong top box baul. Yan, 125 euro. Sa susunod na month na naman ulit ang gastos. GB. Meron kasi akong ganitong isa sa CBR ko noon, pero hindi siya magkasya. Ngayon, pati rin sweep pala, binarena lang pala dito sila. Okay sana yon pag pinabarena ko na lang din, pero okay lang. At least hindi ko naman alam noon, wala ko idea noon. Kala ko kasi yung butas na doon, yun na yun. Yan, binutasan nila. Maggasolina na ako. Nakarami na ako matipid tong motor Ilan ba? Yan, 440 na 1 bar. Pero marami pa yan. Ang kwan nito, ang sagad nito 544 kilometers, 17 liter full tank, 17.4. Yung 17.4 544. So kahit 500, kasya pa dyan. 500 na kilometros. Dito ako sa Bayan Oil kasi ito yung mga pinakamurang mga kwan, pinakamurang mga gasoline station. Bayan Oil at saka Plenny Oil. Kasi nga walang trabahador, ikaw maggasolina. Sa mga iba may cashier. Gasolinahan ko muna. Yan, full tank na 22.72 euro, 13.61 liters. 13 liters. Laging ganyan, 14 liters, mga 1 bar na lang yon, 14 liters. Mga 480 ganon. So 14, 15, 16, 17. May 3 liters pa doon sa tangke. Pagka 14 liters na ilagay ko, yung pang 14 480 yon, 480 kilometers na natakbo. May 3 litro pa sa loob, 1 bar nagbe-blink na yon.